सांग्या वाठाराक कैरी खाट्यार ह्या जाग्यार आसा जो म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्यान 2 किलोमीटर गांवच्या लोकांनी आवाज उठयला गेली 2 म्हयने खंय उदकाची पायपलायन फुटल्या उदक 24 वरां खंय तरी व्हांवता आनी अशा टायमार डिपार्टमेंटाक गांवच्या लोकांनी 3-4 फावटी ऑफिसां वचून सांगलें की जें उदक वता प्रेशर मेळना सिंटॅक्सांनी उदक मेळना जे वॉशिंग मशीन आसा ताका उदक मेळना आवाज उठयलो लोकांक सांगलें कन्सर्न ऑफिसां वचून जेई सांगलें पूण कितें जालें डिपार्टमेंटाचे मनीस 2 किलोमिटराचे समज येवन हे कामां करपाक शकना जाल्यार पगार खावपा बसल्यात कंप्लेंट दिल्या येवपा जाय न्ही जप करून रिस्पॉन्स ना गांवची लोकां सगळ्या होच त्रास काय ही तुमची कितली घरां आसा ह्या सायडीच्यान 2 घरां आसा एक त्यांची पायप फुटला पण त्यांनी दिल्लें तें पूण हें पळोवन म्हाका हांगा त्रास जाता हें उदक वता तें पळोवन बाकीच्या त्रास सरावंडींग हय हें उदक इतली वता पळय हांगा इतली दीस पळयता म्हाका त्रास जाता मुद्दो रेज केला उदक जी लिकेज जाता डिपार्टमेंटाचे मनीस गेल्या 2 म्हयने कंप्लेंट गांवच्या लोकांनी कितलेच फावटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाक खंय गाठले हेय जे काना मनार घातलें की हें उदक खंय तरी लिकेज जाता जें उदकाचें म्हत्व आसा आनी ज्या लोकांक जें उदक मेळना ह्या खातीर गांवच्या लोकांनी जेन्ना आवाज उठयलो उदकाक हो जो प्रॉब्लम ह्या गांवांनी जाता आनी अशा टायमार हें जें उदक लिकेज जावन वेस्ट जाता 24 वरां कामां जायना जाल्यार लोकांनी कोणा सांगप तुमी आतां हें पळोवन पिकासां जाता म्हाका कोणा सांगपाचें आतां सांगपाक आमी सांगलें वचून आनी सांगतले कोणाक सांगपा जाय ताका सांगलें तेणें करपा जाय न्ही तें येवन सगळी बेवारीश पडला हय सामकें आमच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकाराचे कन्सर्न मिनिस्टराक जे पळयतले जाल्यार तांकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता तुमी पळय एक गांवांक उदक आसना ते सामके त्रासान आसता सामके बावडे तांकां उदक आसना हें अशें उदक वता तें फुकट वता तें पळोवन म्हाका पिकासां जाता त्या खातीर हांवें कंप्लेंट केल्लें कंप्लेंट कोणा दिली तुमी कंप्लेंट दिल्ली हांगा वॉटर सप्लाय कितली किलोमिटराचेर आसा 2 किलोमिटर आसा इतली लागीं आसून सुद्दां जायना कामां जायना तांकां पळोवन गेलें ना हें आतां उदक व्हांवता कितलें 24 आवर्स चालू हें चालू मेळटा घरा प्रेशर मेळटा प्रेशर ना ह्या वाड्याचें नांव कितें हे वाड्यान जेन्ना उदक ना जाता पळय न्ही तेन्ना म्हत्व कळटा न्ही मनशाक उदक कितें म्हणटा हें अशें विनाकारण उदक हें जस्ट तुमच्या ऑपोजीट ह्या पायप फुटलेले आसा आवाज उठयलो तुमी सांगलें आवाज म्हणल्यार शेजाऱ्यान 2 फावटी 3 फावटी मनीस 4 फावटी सांगता तेणेन लक्ष मारपा जाय न्हू हिंगा कितें जालें तेजेर आतां आमकां प्रेशर मेळना कित्याक वॉशिंग मशीन ऑन केल्यार सारकें उदक येना चॅक करपाचें आतां 2 म्हयने जाले तेणें कंप्लेन केलें आतां तुमगे लायटी डिपार्टमेंट लागीं उदका डिपार्टमेंट मेन लक्ष मारपा जाय न्हू कोण आयकनाय हय आयकनाय म्हणटकीर आतां तें उदक गेलें म्हणल्यार कितलें वेस्ट जालें उदक हें आतां कंटिन्युअस 24 आवर्स चालू फावट दिता तातूंत 2 फावट कंप्लेन दिता 3 फावट थोडी दितालो कंप्लेन लागीं आहा केन्ना लायटी प्रॉब्लेम केन्ना उदका प्रॉब्लेम हें सांग्यार हें चलना पूण बील मातशें सामकी कात काण बील दिताय आतां बील कोणा येता म्हण कोणा खबर आतां घरांची सिंटॅक्स बीन लायल्या प्रेशर आहा सिंटॅक्सा प्रेशर तें आमी हातायता तेंच उदक तें उदक आमकां डायरेक्ट येता तें उदक साम लेस उदक न्हू तेजेर लक्ष मारपा जाय तेणी कितें सांगपा कन्सर्न मिनिस्ट्री कितें सांगपा सोदता ते सामकें तें कन्सर्न ना म्हण दाखयता न्हू बारीक बारीक मुद्दी तर तुमी तर सारकें करनाय आमकां आनी रिपोर्टरां सांगून तुमी आतां येयले म्हण तुमकां दाखयलां तितली तेप तेंकां कोण दाखयना नासलें सारकें आतां आमगे शेजारी आतां तेणें कंप्लेन दिलें हेण दिलें तीग 4-5 घरां आहाय हिंगा तें हांव लास्ट येता आतां खैरी कांडे म्हणटरी मदली सावन चोवप न्हू तेका लागून हांव आमगे कौन्सिलराक सांगतलो आनी तो जरूर करतलो हें काम कित्याक मोठे मोठे मनीस केन्ना करना हें काम ओके नांव कितें तुमचें हॅरिसन डिकोस्टा हॅरिसन डिकोस्टा तुमी हांगा जे आमी हो हायवे लोकांक दाखयता दोनूय सायडीच्यान हो हायवे हांगा ह्या सायडीच्यान सांग्यार गेले जाल्यार 2 किलोमिटराचेर सांगे आसा आनी हेजें उदक फुटलां हांगा इतली रस्त्याच्या सायडीच्यान समज ही पायपां फुटलेली आसा आनी डिपार्टमेंटाचे मनीस समज काना मनार घेतना ज्या तरेन उदक वेस्ट जाता गांव भावान उलयला की घरा खातीर जी सिंटॅक्स बसयल्ले आसा प्रेशर मेळना उदक चडना आनी ह्या खातीर तर गांवांतल्या लोकांनी जेन्ना आवाज उठयला ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शना टायमार सांगतात आमकां रस्ते करून दितले हें करतले खोबऱ्यो सांगतात तूं म्हणटा तशें खोल्या काणयो त्योच आमी आयकता हांगा कितलीं वर्सां जालीं आतां कोल्याच्योच काणयो खोल्याच्योच PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाकूच जाय हेजेर कोण आहा तेणी ना ती कामां आसून फायदो कितें तांकां आमी सदां सांगपा वयतले आनी सगळे कोण बसले तेंची मिस्टेक न्हू कोण कौन्सिलर आहा तेजी हें मेन म्हणटा PWD डिपार्टमेंटाक काम तुमकां सगळ्यान आतां पावसा लायट वयता उदक मनशां हें मेन मरे मुद्दी म्हणटा हें मेन उदकाचें बीन
आतां तुम सदां आमगे मामी आनी डॅडी आसता आम आसना हिंगा आम भायर आसताय कोण सांगता तांकां एरीन पोतून ती सिनियर सिटीजन तांच्यार पोतून येवपा जायना बाजारात ती आतां मातशें यंग आहाय म्हणून आमी ताका सांगताय मामी ती आमकां हिंगा आसनाय सो हे PW डिपार्टमेंटा वॉटर फॉल्ट हिंगा तेणें उदका हें लक्ष घेवपाक जाय उदक लोकांक मेळना दुसरी गांवांनी मेळना सारकें बेजबाबदारी रोमाल 2 किलोमिटरांचेर आमगे जे उदकाचे डिपार्टमेंट आसा लोकांनी गांवच्या लोकांनी 3-4 फावटी खंय कंप्लेंट दिल्यो उदक व्हांवता 24 वरां आनी जो फ्लो उदकाचो लोकांक मेळपा जाय सिंटॅक्सांनी तो मेळना वॉशिंग मशिनां उदक खंय मेळना कितें डिपार्टमेंट न्हिदला ह्या जाग्यांनी आमी आमदारा ब्लेम करना पूण कन्सर्न आमी नेत्रावळी साकून आयज 4 फावटी फोन केले 1.5 दीस जाले नेत्रावळी उदक ना येई जेई कोणूच फोन काडना कितें चलना चोय हे भाशेन समज हें उदक इतली फ्लो जावन वयता ते एक घरां उदक एक बाटली घेवन पयर लोक वयता म्हणटा आनी उदका बाटलीचेर आपण चाव करून पिता म्हणटा जाल्यार ही सांकारां दुदयाची गोश्ट जेन्ना प्रायम टीव्हीचेर जेन्ना येयलें तेन्ना सांकारां दिश्टी पडलें जाल्यार आमकांय ती लॉस अशी आनी आयज मिडियाचेर उलोवपा लॉस कारण कित्याक हें उदक हे भाशेन फ्लो जालें आनी भायर समज वयता हितूंतल्यान आनी ते भुरगे वॉर्ड नंबर 2 भुरगे सांगता की 1 म्हयनो जालो आनी कंप्लेंट दिन पुरो आनी कोण येना जाल्यार सारकें कांय कळना जेईन पूण ते प्लंबर आसाय ते एक पाटी निग्लेक्ट करता हे कामाचेर आनी हे निग्लेक्ट करपाक फावना कित्याक हें उदक पिवपाक वस्त आयज पिवपाक लागून लोक तळमळटा पिवपाक लागून लोक 25-20 रुपयान बॉटली घेता पिवपाक लागून लोक दोंगराचेर चडटा पिवपाक लागून लोक मोर्चे हाडटा पिवपाक लागून ही उदकाची आशा बाळगून आदोन ओर कपडे उमडपाचे रांदपाची वस्त जावन आसा ते उदकाची एक टायमार लायट ना जाल्यार करता ते पूण उदक नासतना हें आयज जे समज हिंग जे आमचे वाड्यावयले लोक रावतात जी पायपलायन जी आसा ही जे पायपलायनी उदक तेमकां समज मेळना जाल्यार तेणी बऱ्यान कितें करपाचें जे परिस्थिती सांग्यार जाता जाल्यार वाड्यार नेतुलगांव हे लोकांक परिस्थिती कितें जावपाची ते हेजेर हे जेईन येईन हे डिपार्टमेंटान लक्ष घालचें ताबडतोब ताका एक 2 दीस भितर हे पायप रिपेर करून दिचे पेलना गेल्ली अनेक वर्सां गेले 1.5 म्हयनो जालो हें खंय तरी उदक जो आमचो खैरी खाट्या जो रोड आहा जो आमचे नार्वेकर साहेब आनी बाबा आनंद आनाकले तांच्या घराले जो रोड आहा थंयसर एक पायपलायन फुटिल्ली आहा गेले 1 म्हयनो पयलीं आमी हांगा कंप्लेनूय दिल्ली म्हज्या फाटल्यान तांणी कंप्लेन दिल्ली आहा म्हाका खबर ना की जो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आहा हो खंय तरी कसले राजकारणा फुडें करता आनी कित्याक करता जो आदर्श फळदेसाय जो जेई आहा हाका वारंवार हांवें सांगिल्लें आहा आनी हाका सांगून आयज 1.5 म्हयनो जाल्लो आहा की बाबा हें उदक व्हांवता हे उदक व्हांवन ताका त्रास जाता जाताच परंतु इतलें उदक आयज सांगेच्या भागांत डॅम आसतना आमकां उदक मेळना इतके उदकाची वेस्टेज जाल्ली आहा हाका एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल आनी म्हाका खबर ना की रिस्पॉन्सिबल इतके डिपार्टमेंट इतके इरिस्पॉन्सिबल कित्याक वागता तो आनी आयज डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाक जाय हातून कौन्सिलरान समज सांगून डिपार्टमेंटाचे मनीस एक्ट करना जाल्यार कितें दादागिरी चल्ल्या डिपार्टमेंटा भितर डिपार्टमेंटान दादागिरी चल्ल्या सगळे भशेचें राजकारण जावन दादागिरी आनी काम करपाची जी आळसाय आहा ही डिपार्टमेंटान खंय तरी आयज वाडलेली आहा आनी डिपार्टमेंट फकत एकूय डिपार्टमेंट न्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बाकी सगळीं डिपार्टमेंटां ही खंय तरी आयज आपल्याक हेची करपाक लागले तांचेर प्रॉपर कंट्रोल आसपाक जाय कॅप्टन म्हणटा तो बरो आसपाक जाय आनी कॅप्टनान कंट्रोल दिल्या नंतर खंय तरी ह्या डिपार्टमेंटाची कामां हे जेई आहाय ते खंय तरी करपाक लागतले आयज तुमी सांगेचो रोड पळोवपाक शकता रोडाची परिस्थिती कितें जाल्ली आहा ती उदकाचे बद्दल उलयतल्यार मेशू डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार येई जेई मेळटा तुमकां केन्ना आमकां तरी सदांच सांगता की खंय एडिशनल चार्ज दिल्ले आसा बरी ना ह्यो गोश्टी कॉमन जाल्ल्यो आसा तुमी कितें म्हणटा हेचेर हांव सांगपाक सोदतां जो जेई आदर्श फळदेसाय आहा हो खऱ्या अर्थान काम जरी करता आसतलो परंतु हे म्हज्या वॉर्डांतलें जें काम आहा हें सातत्यान गेले 1.5 म्हयनो जालो खंय तरी आमी तांकां सांगून थकलेले आहा तुमी आदर्श जेईक विचारपाक शकता प्रत्येक फावट उदक जेन्ना वता तेन्ना ताका 10-12 फावटी फोन करता रातच्या 2 म्हजो ताका फोन केल्लो हे उदकाची जी वेवस्था तुमी आयज करपाक जाय आयज ही परिस्थिती पळयल्यार खंय तरी आमच्या वॉर्डांतल्या लोकांक त्रास आमी लोकांक उतर दिल्लें की आमी 24 वरां लोकां बरोबर रावतले आमकां त्रास जाता ह्या डिपार्टमेंटाचे लोक लेझिनस जे करता ताका लागून आमकां खंय तरी लोकांक फेस करचें पडटा बाबा आमी तुमी उतर दिल्लें आमचे खातीर काम करतले आनी आयज इतको तेंप जालो तुमी एक काम करपाक तुमची तयारी ना ह्या लोकांची उतरां आमकां आयकची पडटा खंय गेला फोन नंबर दिवं आतां जागो येयलो ताका 2 म्हयन्यांनी
जेवणाक गेला सायडीक गेला आदर्श मॅडम आदर्श जेवणाक गेला तो सायडीक गेला कितें मेशू इशू कितें शी गेल्ली 1.5 म्हयनो जालो खंय तरी खोयरी खाट्यार हांगा एक पायपलायन जी फुटिल्ली खंय तरी फातर पडून कितें जावन आनी तेन्ना त्या लोकांनी म्हाका सांगिल्लें ते उपरांत हांवें 5-10 4 ते 5-10 आदर्श फळदेसाय जो हांगाचो जेई आहा हाका हांवें वारंवार सांगिल्लें ताच्या उपरांत त्या लोकांनी जावन कंप्लेंट केली आनी ती कंप्लेंट केल्या नंतर खंय तरी आयज सुद्दां ह्या घडये पासून आतां ह्या मिनटाक पासून तुमी आयज थिंगा रिपोर्टिंग केल्लें आहा आयज सुद्दां ते पायपलायन रिपेर करपाचें ह्या डिपार्टमेंटाक खंय तरी पळोवन गेल्लें ना हांव एक मनशाक लागून सगळ्यांक ब्लेम करपाक शकना कितलेशे बरे मनीस ह्या डिपार्टमेंटान काम करतात तसले आहा परंतु परत परत सांगपाक पडप ना आयज ह्या डिपार्टमेंटाची खंय तरी जी इरिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर आहा तो लोकां मुखार दिश्टी पडटा आनी खंय तरी आमकां लोकांनी 1.5 म्हयनो निवडून हाडलेले आहा फाल्यां लोकांक कितें दिसता बाबा आमी काम करूना म्हणून आनी फाल्यां अशें एक इंटरप्रिटेशन लोकांच्या मनात जावपाक जायना आनी लोकांक हें दिसपाक जायना देखून खंय तरी आमी वारंवार ताका फोन केल्लो म्हणजे कॉल रेकॉर्ड्स आसतले नाव आदर्श फळदेसाय जेई आहा आनी आयज सांगपाची गरज आहा की मेशून ताका कितके फावटी फोन केल्लो हा काय म्हणून वारंवार ऑफिसांक पावटी मारप आनी तांकां परत परत सांगप एका कावन्सिलराची जर हे लोक आयकना जाल्यार फाल्यां बाकी बारीक जो मनीस आहा कितले दीस जाले आतां उदकाची जी पायपलायन हाका उणे 1 म्हयनो मायज जाल्लो फुटल्यार आनी आमी ताजे उपरांत ताबडतोब ज्या दिसा ती पायपलायन फुटल्या त्या सांजचो 7:30 हांवें आदर्श फळदेसायक फोन करून पयलीं सांगिल्लें ताजे उपरांत 3 ते 4 फावटी सांगिल्लें आमच्या लोकांक ते आयकना कारण आमकां जे हायर ऑथॉरिटी आहा तांकांय सांगपाक मेळना खंय तरी ते आयज डिपार्टमेंटाचे लोक कोणाकूय आयकना परत ते आमदाराकूय आयकना जर आमदाराक आयकना तेन्ना कावन्सिलराक आयकना बारीक समाजाचो जो लोक इतके 4 माडे चडून हिंगा वयर येता कंप्लेंट दिवपाक तो सिनियर सिटीजन परत परत येवपाक शकना आनी म्हज्या वाड्यावेल्या लोकांक खोयरी खाट्या लोकांक हांव परत परत ह्या डिपार्टमेंटाक धाडपाक शकना त्या लोकांनी हें काम करपाक म्हाका निवडून दिल्लो सो खंय तरी आमी आमचे ग्रिवन्सीस कोणालाय मांडपाचे आहा आयज PWD मंत्र्यांनी हितून लक्ष घालपाची गरज आहा की बाबा हे डिपार्टमेंटाचे लोक कितके लोक जे खरेंच काम करना ह्या लोकांक आयज रिप्लेस करपाची गरज आहा ना जर खंय तरी सांगे अशेंच बॅकवर्ड जायत रावतलें आनी सांगेचो मुखार प्रोग्रेस आनी सांग्या कितें तरी डिव्हलपमेंट आतां बारीक बारीक कामाक लागून तुमच्या रिपोर्टराक आमकां प्रेस दिवची पडटा बायट दिवची पडटा उदकाचे पायप फुटला ते सारके ना म्हणून तर आनी सांगेची इतकी वायट परिस्थिती जाल्ली आहा ह्या ऑफिसांतल्यान जो इन्सिडेंट जाला जे पायप गेले 2 म्हयने फुटला खैरी खाट्यार कितले किलोमिटराचे डिस्टन्स आसा मॅक्झिमम 1.5 किलोमिटराचो डिस्टन्स आहा आनी 1.5 किलोमिटराचे डिपार्टमेंटाचे लक्ष पावना बरें तुमचें लक्ष पावना न्हू बाबा आमी पूण सांगता बाबा उमके कडेन अशें पायपलायन फुटल्या तेन्ना जर तुमी लक्ष घालपाक जाय कितको टायम लागतलो मॅक्झिमम 10 ते 15 मिनटाचें काम आहा 15 मिनटाचें काम आयज डिपार्टमेंट 1 म्हयनो लागता जाल्यार मुखायली जी कामां आहा मोठी मोठी कामां मोठी पायपलायन हे ते ही कामां सगळे मतदारसंघाची केन्ना जावपाची हे लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की डिपार्टमेंटाचे लोक कितें करतात हे लोकांक सांगपाक कळपाक जाय नेत्रावळी उदक ना नेत्रावळी जेन्ना तुमी म्युन्सिपाल्टींतल्यान 2 किलोमिटर खैरी खाट्यार म्हणल्यार उदक पायपलायन जाल्यार रिपेर जायना नेत्रावळी हांगा साकून 34 किलोमिटर आनी उदक गेली 1.5 दीस ना डिपार्टमेंटाचे मनीस फोन काडना तुमचेय फोन काडटा काय काडना ते तुमच्या मुखार ताका हांवें 2 फावटी आदर्श फळदेसायक फोन केल्लो म्हजे मोबायल खंय तरी उदकान पडलो देखून कॉन्टॅक्ट ना जाले कारण ताच्या ऑफिसान येवन नंबर घेतलो 2दा ताका फोन केल्लो आहा दोनूय फावटी ताणें फोन उठायल्लो ना हाज्या पयलीं थंय फोन उठावपाची तयारी आसता हांव 5-10 16 फोन करता एकदा तो फोन उठायता हांवें एकदा ताका तापोवन सुद्दां विचारलें आहा तुजे जो प्रेशर आहा कित्याक अशें लेगीत तूं वागता हें म्हाका सांग आनी परत परत म्हज्याच वर्डान म्हणजे खैरी खांडे पांगुणा हांगा उदक ना लायट ना म्हाका खबर ना त्या वाड्याच्या लोकांचेर खंय तरी तुमी अन्याय कित्याक करपाक सोदता काय म्हणून आनी हाज्या मुखार आमी खपोवन घेवचें ना हांव डायरेक्ट डिपार्टमेंटाक समज आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आहा की जरी हें कंटिन्यू जालें खंयच्याय डिपार्टमेंटाचें जरी दुर्लक्ष म्हज्या वॉर्डान जावपाक लागलें जाल्यार खैरी खांडे पांगुणा आमळेपांटो पाजीमोड ह्या लोकांचे जो इंजस्टीस जाता आनी गरजी जाता ते आमी खपोवन घेवचें ना हाज्या मुखार कितें जातलें तें लोकांक घेवन जातलें आमी आज नेत्रावळीच्यान जो इश्यू घेवन आयले नेत्रावळीक गेल्या 1.5 दीस जाले उदक ना आमी जेन्ना ऑफिसाक आयले न्यूज आमी फ्लॅश केलो आमकां सांग्यार टावनांतल्यान 2-3 फोन आयले की नेत्रावळीत न्ही आमकां खैरी खाट्यार ह्या ऑफिसांतल्यान सादारण 1.5 किलोमिटराचेर गेले 1.5 म्हयने जाले
उदकाचे पायप फुटलेले आसा. हे डिपार्टमेंटाचे जे कामगार लोक आसा आयकना. आता नेत्रावळी सारख्या हांगा ऑफिसांतल्यान 34 किलोमीटर ज्या लोकांक उदक ना आणि खैरीकाट्या ज्या ऑफिसांतल्यान 1.5 किलोमिटराच्यान ते गेले 1.5 महिने पायप जे फुटला हे समज रिपेअर जायना रिप्लेस जायना जाल्यार तुमीच चिता आज नेत्रावळी सारख्या लोकांक हे सेवा दितली काय कितें. हो जो डिपार्टमेंट आसा आमी म्हणला डिपार्टमेंटाक आमी कितलेच फाटी जागोवपाचो ट्राय केली. गेल्या 2 वर्सां आमी तरी हो इश्यू कंटिन्यू घेता. नेत्रावळी भागाक जे टॅक्स पेयरांचे पैसे आसा गेल्या 4-5 वर्सां जाली एक टँक बांदता जाके मांडे हांगा. जे डिपार्टमेंटाचे सोयरे दायरे आसा आनी जे एई जेई आसा म्हाका दिसता एई जेई हांगा ह्याच वाठारांनी रावन रावन खंय तरी माजलेले आसा. लोकांची कामां हांकां नाका. डिपार्टमेंटाच्या कन्सर्न मिनिस्ट्रीचेर आमी खंय तरी आज बोट तरी दाखयना पूण एक जागृतकाय करता. हे एई जेई जे सांग्या भागांनी जे ट्रान्सफर करपाची गरज आसा इतली वर्सां काम करून खंय तरी ह्या लोकांक ग्रांटेड धरता. फोन केल्यार फोन काडप ना आनी अशी परिस्थिती खंय तरी लोकांक उदकाचो ह्या पावसा दिसांनी जो त्रास जाता तुम्ही चिता. आयज आमी जे लायव्ह कव्हरेज घेवन आयिल्ले आसा जी ग्राउंड रियलिटी घेवन आयिल्ले आसा. मेश्यो आसा कोणी म्हणटले की आमी पॉलिटिक्स करता पूण आमी जो विशय नेत्रावळीच्यान घेवन आयिल्ले खंय तरी सांग्यार बोवाळ पडलो की आमी जेन्ना लायव्ह केली लोकांक दिसलें की खैरी खाट्या वयलो खंय तरी विशय आमी मांडचो. ह्या खातीर त्या भागांतलो कॉन्सिलर ज्या लोकांनी आवाज केलो तेजे नंतर कॉन्सिलर आयला. लोकांनी म्हणची न्ही की आमी खंय तरी पॉलिटिक्स एक कॉन्सिलराकच खंय तरी मायलेज दिता. हो विशय आसा लोकांचो उदकाचो आनी ज्या तरेन लोक त्रास काडटात. फाटल्या दिसांनी एक 6 म्हयने आमी पयले की नेत्रावळीचे लोक खंय तरी डोंगर चडटाना पयले कित्याक उदकाक लागून. नेत्रावळी भागाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी खंय तरी जनरेटर मोटर बसयल्ली आसा जी बिलां गव्हर्नमेंटाच्या नांवान केल्ली आसा पूण हे ज्या जाग्यांनी हे जे मोटर बसोवपाक नाका अशी जाग्यांनी मोटर बसोवन खंय तरी बिलां केल्ली आसा. आमी सागर कोलमकराचे बद्दल उलयत जाल्यार केली कितलेच फाटी आमी बोवाळ मारला की हो सागर कोलमकर जो ह्या वाठारांनी काम करता अनफीट आसा. डिपार्टमेंटा खातीर कामां जायना. सटिंगी चल्ल्या भानगडी चल्ल्या सगळी हे म्हाका दिसता पयशांचो खेळ खंय तरी चल्ला. डिपार्टमेंटाचे भितरल्याच लोक खंय तरी ह्या भानगडीक आसा काय कितें. नेत्रावळी सारख्या ह्या ग्रामीण भागांतलो जो माणयेचो उदकाचो प्रकल्प गेली 5 वर्सां खंय तरी रखडलेलो आसा. अभिजीत देसाय हो कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंटा भितर खंय तरी सांठगांठ आसा काय कितें हे आमी एलिगेशन न्ही आमी प्रूव्हय केल्ले आसा. ज्या जाग्यार टँक बांदल्या थंय तरी मिलावटांतली आमी एक्सपोजरी केल्लो पूण आज 2021 जी दशा नेत्रावळीची जाल्ली आसा उदक लोकांक ना. वायट दिसता. ज्या तरेन आमी खंय तरी इश्यू घेतले आयज स्वताक आमच्या घरा कडेन आयज उदक ना आनी फोन केल्यार सुद्दां आमचे सारखे रिपोर्टरांनी समज ह्या डिपार्टमेंटाची मनशां फोन केले जाल्यार ते फोन करना जाल्यार कॉमन मनशाची किती परिस्थिती आसतली ती तुमी चिता. आयज आमी हांगा आयल्या रियलिटी दाखोवपा खातीर कित्याक डिपार्टमेंट जितली पर्यंत जागयना ते जागी जायना. आतां जेन्ना आमी हो इश्यू खैरी काट्यार घेवन आयले आनी जेन्ना ऑफिसाक आयले जाल्यार खंय तरी जो जेई आसा आदर देसाक खैरी काट्यार पावला ऑफिसांतल्यान आमकां कळ्ळा. म्हणजे जेन्ना आमी जागयतले तेन्ना ते जागे जातली काय कितें. डिपार्टमेंटाचे क्वेश्चन मार्क आसा. आमी जो डिपार्टमेंटाचो कन्सर्न मिनिस्टर आसा दीपक पाऊसकरा कडेन उलो मारता ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक लागून तुमचे नांव घाण जाता. ह्या खातीर जे एई जेई जे काम करना हेंचेर बडी मारपाची गरज आसा. कित्याक लोकांक आयज त्रास जाता. लोकांक उदक जाय आनी खंय तरी ह्या ग्रामीण भागांतलो लोक जांकां शिकप ना ज्ञान ना अशी लोकांक खंय तरी ग्रांटेड धरता आनी लोक खंय तरी सफर जाता. इश्यू घेवन आयिल्ले आसा आमी लोकांचो. आमी आतां सांग्यार इश्यू घेतलो नेतुलेचो पूण खंय तरी आमकां तितून भितर मेळ्ळो की खैरी खाट्यार खंय 1.5 म्हयने जाले पायप फुटलेले आसा. लोक त्रास काडटा. 8-9 कंप्लेनी लोकांनी बरयल्यो. 9 फाटी ह्या ऑफिसांत आयल्या तरी आसतना आदर देसाया सारको जो जेई आसा काम कित्याक करना हें तुमी चिता. आमी एक्सपोजर दिल्लो आसा रियलिटी दाखयल्ली आसा आनी खंय तरी लोकांक जाण करून दिता. डिपार्टमेंटाचे मनीस काम करना जाल्यार जागृतकार हाडा विचारा ना जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करा 9405215578. हुई फॉर सांगे फोरमाचे सदांच हे इश्यू घेवन आसतले ग्राउंड रियलिटी घेवन आसतले. देव बरी करूं.